اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد الہی لم اسلط علی حسن ظنی قنوط الایاس ولنقطع رجائی من جمیل کرمک الہی ان کانت الخطایا قد اسقطتنی لدیک فاصفح عنی بحسن توکلی علیک۔ مناجات شعبانی آخرین فراز کنی طرف لا درولنیت جس طرح سے خود ماہ مبارک شعبان آخری ایام کنی توننیت پنا چوپو کسل بیمت الہی لم اسلط علی حسن ظنی قنوط الایاس خدایا غاسی یریخا حسن ظن بست دی دعا پوئنو جگہ کم از کم غا ترک لا حسن ظن بارنگ نوزد خود خداوند عالمی کا یعنی یہ بارنگ نوزد حسن ظن چک پوئے کا حسن ظن دک پر بسد لیکن دے گنگما پت حلے خدای کا دک پوئیت پی حسن ظن پوئن خدای کا سان یعنی غاسی حسن ظن یا پر بسد لیحمو گمان یقپا لیحمو سنبا خدای مقابل لگا سل بیوت وہاں سی یریخا حسن ظن چی یقصد غاسی yang isi ditarpo ngal azab tan mimen ngade tu mering menge ci konse sawal bias ya rasul allah qiyamati jalla hisab kitab po ni hisab kitab po ya na resiyet pina khuda na resiyet pin ya iman na resiyet pin ya farishton na resiyet pin ni hisab po khud khuda khwang se beina yang suna rese sang jang rabite yut pin کسل بیونس ہر بندی حساب پو خود خداوند عالم کوان رسید پین کھو جگی کھانا لانس والا یہاں چاں فکر من والا یہاں چاں مشکل متزر کھو جگی کھانا لانس سن یوں اسی سوال بیس یا رسول اللہ دی کو فیشن چی مت سوا حساب پو خداوند رسید پین زر بچک نہ کھو تو مت سن سن کسل بیونس کھو کھم کھنین کھوے کھم پھیوت پو یقینی سن ست دوچا کسل بیوس کھوسی خداوند عالمی کا امید چی رحمتی کا لی کھوان حسن ظنیت کوئے خود حساب پور رنیت خداوند عالمی سی سولچان زہر تامی من خدا رحمان خدا رحیم غلط چی بھی دی امید پو ندرس کھوسوں سے وانی فرشتہ انبیاء ائمہ دنسستون چان تعلومت بین خود خدا کوری انزر منا واتی بارنگ نسانزر بیت پکاری مطابق خدا فتول بیت پو دوموین تو چاہ خداوند عالم خواری بارنگ نو دعای کمیلنگ نو ودا ہفتنگ نوزرت یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا لشحمت حد بیت بزاد یعنی زام سے گناہنگ نو غرق سون سے آخر پو نو خدایا بخشش بیوزنگا ندرام مبیوز در ونو بخشش بیایت بی ذات توبہ خوان دیوی فریاق سیوت تاکہ انسان لا بیس پیوت بی غلط لسکنی جبران بیالا دو پورا بیالا پس کسل بیوت خدایا غیانگ سی یریخا حسن زن چیفشو سیوت دو مایوسنگ نو تبدیل گو مچوک دو مایوس می گوا وَلَنْقَطَعَ رَجَائِي مِن جَمِيلِ كَرَمِكِ یری بخشش و عطا پو یری سخاوت مندیو یری بزرگیو نی ذہننگ نوال امید چی سونست یری کھا دے امید پو چھت مچوک نی امید پو قطع مبیوس ویانا دسے ینگ معاملہ چک یری شیز دے الہی ان کانت الخطایا قد اسقطتنی لدیک اگر نی گناہ کو نی وجہ سکھا نگا یری میگنگ نجد سدنا دو کنائین خدای میگ خدا لوہا میگ مت ظاہران غدان زر بیت پی لیکن غدان سے زر مرا منگے چک کھو نی میگنگ نجد سد یعنی کورس اسمت سون سد خدایا نگی ارسیس لہاں بود سد یری شرنگی گناہ کو نی وجہ سکھا نگا ارسیس مت سون سدنا یری میگ لم لنا بود سدنا جد سدنا فاصفح عنی بحسن توکلی علیک غاسی بیس پیت پیت توکل پوی ذریعہ یری کہ یخ پیت پی توکل پوی ذریعہ یعنی نی کہ رحم بیوز پس حسن ظن یخسیت غاسی یری کہ نی گناہ کنی مقابل غاسی یری کہ توکل سن
یخسیوت توکل چغل شکن حسن زن سن لی اهم لسن دونو سن باقی کلمات کننگ نسن حسن زن اسمان اونس دوسرے سن دی حسن زن پو لی اهم چیز چکن خداوند عالمی کا یعنی حسن زن یک پر گوست امیر المومنین کا سلمیوس من حسن ظنه بالله فاز بالجنه سوچگی خداوند عالمی کا حسن زن یخنا کو بهشتین نگوین تو یقینین خداوند عالم دیچه خشیانیت بین کو مالک این سب کچھ کھوانا ین من زیر کھن پوسی گناہ دن میمین بهشتین گوین ومن حسن ظنه بالدنیا لیکن سوچی اسی دنیا کو ہاں نہیں اچھی تھوپ نہ تھوپ دے دنیا علاوہ یہاں چاہ مت پندر دنیا کا حسن ظن یخنا تمکنت منه المحنہ دنیا انگنو کل مشکلات علاوہ یہاں چاہ تھوئی من کوئی ملکیت انگنو میت پو کوئی لغت تھویت پو مشکلاتو پریشانی اندیو فرین دعا یا ابو حمزہ سمالی انگنو مولا امام زین العابدین فیق پوسی کسل بیمت افتراک یا ربی خدا یا انگا یا انگا دے حساب پو بیسے تھوگ ملتا کہ تخلف ظنوننا انگا یا انگا سیاق فیوت پی یری کا گمان پو توی لغ پار پو گوا یری کا گوائد پی گمان پو لغ پار گوا او تخیب آمالنا یا نا انگا یا انگا سی یری کا امید و آرزو چی کیا سید دو لغ پار پو گوا دو ختم گوا کلا یا کریم دنبال میگو چش چیگین جس طرح یاری فی احپوچ کسل بیونسید انکا لا تخلف المیعاد وعدون یہ خلاف گوئے مین غیان لبیس پیت پی وعدون اسان خلاف گوئے مین غلی یقینیت پی نیری کا حسن زنیت دوی با اللہ غا یری کا امید یقصید یعنی سی کسل بیونس لا تقنطو من رحمت اللہ امید چرمتون مایوس مسون ولا تیأسو من روح اللہ زر یعنی سی کسل بیونسید بس دے مطابق غال یری کا امید سنگ یود رجا سنگ یود حسن زن سنگ یود مولا امام زین العابدین فیق پوسی جگہ چکل کسل بیونس غا خوف و رجائی درمیان دہ حساب پو خدای کا ایمان یود غلا دہ حساب پو خوف یود کہ ممکن ان خداوند عالمی سے دنیا کا مبیشنی تا سنگا جہنمی تانا دہ تک غلا خوف یود لیکن دہ حساب پو امید یود دنیا گنگمل زو سے جہنمی تانا غلا باشی بھی سنگا بہشتین تا امید بھی وان امید و رجا یا خوف و رجا برابر دک پر گوست پیو خچک لشیک فا پیو خچک امید یق پا اگر ترازوین نو دی پلنگ اس کا برابر یقصنا دے واخلا یعنی یہ زندگیو خداوند عالمی توکلی کا ارگلے توکل مجزس نارے یعنی یہ زندگیو سختی اور پریشانی ندرلت یعنی یہ زندگیو انگنو خدای کا توکل دک پر گوست توکل زر بچک مقصد پا دو مین کی انگا خداوند عالمی ہے کنسا بیست خوانچی ونسون لسمت چیام اللہ پٹیان چیز دو پانا بلکہ سوسول ین میوت پیچارہ جوئی لسکن بیا نتیجو خدای کا فانسی اقبولا توکل زرت خدایا غیان لبیا ایت پی لس گامنگ نو امید چی ندرسے اور دیفی اخلا خوف پو ندرسے خوف و رجا برابر یخ سے یری کا توکل بسے اعمال کن ملک امید پی توفیق شزبیس والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ